down, this old man came rolling. అవును ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆହୁରି ପତଳା ହବ କ'ଣ ଜୀବ ଚଲା ହେଇଯିବି ନା କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ୱିକ୍ର ୱିକ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ୱିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କହୁଛି ସପ୍ତାହ କିଛି ଜାଣି କହୁଛି ତୁମେ ଆହୁରି ଟିକେ ସ୍ଲିମ୍ ହୁଅ ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇକି ମାନେ ଯେମିତି ବେସନ ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଏ ପିଲାଟି ଅତି କୋଡ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ନିଦ ମାଡ଼ିଛି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାମା ଝିଅ ଏଇ ମାମା ଝିଅ ଡାକିଲେ ତାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ବେବି ଡାକିଲେ ଉଠୁନି ଅଧିକା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେଲା ନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଉଠଉଛି ମୋତେ ବାହାର ଲୋକ କହିବି ଇଦ କ'ଣ ଧରିଛି ନାରେ ବାବା ସେ କାମ କରିବାର ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତମେ କାମ ତମେ କର ନା ନା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପଡ଼ିଛି ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ବିବେକ ମୋତେ କହୁଛି Oh no! ଭଗବାନ ମରିଯାଇଛି କ'ଣ କରିବି ନା এই ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଦରକାର ନହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ମୋତେ ଏଣେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହବ ବରଂ 4ଟା ବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଚଳିବ ମୁଁ ନା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହାନୁଭୂତି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଲିସ କ'ଣ କରିବ ଡାକ୍ତର ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଛେଳିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛ ନାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାନ୍ତୁ ଟିକେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ ହଁ ଏ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବରଟା କେତେ 102 ନା କ'ଣ ବା 102 କି ମାରିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ ଏ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ କି ହଇରାଣ ହବୁ ନା ଘରେ ମାନେ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କି ଜାଣିପାରୁନି ହ୍ୟାଲୋ ଓହୋ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଏମିତି ମରିଯାଇଛି ହଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଟିକେ ବାସ୍ ଯାଉ ଜଣେ କି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ ମିଳିଗଲା ହଁ ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ପକେଟରୁ ମେଡିକାଲ ବାହାର କଲା ପରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଭାଇ ତଥା ମୁଁ କହିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛୁ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଭିଉସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବେ ଫେସବୁକରେ କ'ଣ ହେବେ ଭିଉସ୍ ଅଧିକା ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଫେସବୁକରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା ମରିକି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ଫେସବୁକରେ ଅଧିକା ଭିଉଅର୍ସ ହେବେ ଠିକ୍ କଥା ମୋତେ ତ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେଲ୍ଫିଟା ଯଦି ମୁଁ ଉଠଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତମ କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କର ଫେସବୁକରେ କ'ଣ ଏତେ ଫଟୋ ମାନେ ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ଲାଇକ୍ ପଡ଼ିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଏ ସେ ପିଲା ଠିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଥିଲା ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେଲା ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମାନେ ଏମିତି ସେଲ୍ଫି କେମିତି ଉଠେଇ ନା ଏମିତି କରିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମୁହଁ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ ମରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି ହଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଏ ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମରିଯାଇଛି ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯାହା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ରବି ସାହାଣୀ ଗୁଜବାଣୀ ଟିଭିରୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା
विजयनगर स्थित गांधी पार्क रे एक मृतदेह मु आविष्कार करछि रवि साहानी यार तदंत पर जना पड़िबो केमिति मृत्यु होला कोन नाही कोटारे मरी पड़ी तमे तार वीडियो करछ मु अमक साहानी समक कहानी पूरा धंदा न होइछ तमे आज्ञा मोर टीआरपी बढ़िबो मो चैनल रे गोटे मृत सब पड़ी एठी माने मु देखले मो टीआरपी बढ़िबो आज्ञा टीआरपी बढ़िबो आज्ञा तो भाई को मजा जाओ तू बोते वीडियो करके छाड़ी लोकटा मरिच तमर सहानुभूति साहाय्य हेल्पिंग नेचर ए सब किछि नै मु देखुची को संस्कृति को परंपरा तमे बढ़ी छ मु जानि पाउनी छी 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 थू चल अब हे कोटा बोले टीआरपी एटा नुवा दिन सब सुन नथि हां टीआरपी त माने बोध होई सी व्यूअर्स ओळिया बोले त माने ये वीडियो करके जो छाडुथला लोक ताकू भल पाई था मु खाली घर रे काठ भलिया फूल कुंड होई ठिया था ना 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 बाबा गोवर्धन सेल्फी रु कोन मिलियो तू भी वीडियो रिकॉर्ड करी छाड़ लाइव कर दे लोक देखो गोवर्धन बाबू आज ऑफिस जाय नथि उनको साहाय्य करछन बस मो स्त्री आज भारी खुशी ये कम स्त्री तू जा ये टाइम में पार्क को सब लोग पूरा पड़े जाई नमस्कार मु गोवर्धन प्रहराज सकाळू आज सकाळ प्रायतः संध्या 9टा सकाळ संध्या नमस्कार मु गोवर्धन प्रहराज आज प्राय राति 3टा राति टिके तमे करो सी एकदम मरी पड़ी सी नमस्कार मु गोवर्धन प्रहराज आज सकाळू मु मॉर्निंग वॉक आस्ते गांधी पार्क मु सब दिन आसे एठी से देखला बेलकू मोर डाहाण पटरे ठीक गोटे नाली साड़ीटे पड़ी मु कहली नाली साड़ी कहीं पड़ी कहला बेलकू मो छाती कही जाए आप जानी पारथंती हठात देखला बेलकू नाली साड़ी नु गोटे नाली सेंड पड़ी माने क्षमा करेंगे माने सेंडटी साइड रे थिला गोटे नाली ड्रेस पिंधि झियोटे पड़ी देखंतु से केमति सोईची बिचारी मरी जाईची ता हाथ को केमति हलेली ता बेक हलेली डाकिली मामा झियो सुनिलानी हे सोई तथापि सुनिलानी तापर को मोटी एका अच्छी मो पाखे कहीं ना मु अनुरोध करुच्ची आंबुलांस पठातु मु अनुरोध देखु झीटी केमी मरिक पड़ी मुझे मुह देखी देखु लिपस्टिक किंतु लगी मत लगुच जे सी लिपस्टिक एवं मेकअप नगे सारा पर मरी कारण तार थी माने जे मरीगला परे भी से केमती सुंदर देखा जमी आम गोटे कथार थाए जे चषमा पिंधि कहीं शोचु ना मु कलरफुल स्वप्न देखी बोली से भाव में बोधे से ढंग रे झीटी ये पड़ी देखु एवं ता चुट्टी देखु केते सुंदर चुट्टी ओदिए फ्रेश खाली संध्या बेले से सांपो करुच्ची मैं पार्लर जाता चुट्टीटा मुझे मापिनी केते इंच लंबा किंतु फुरफुर अच्छी आगे देखो देखो बेक देखो बेक तलू देखो आहरी गोटे सुना चेन टे से पकई देखो दर्शक बंधु सुना चेन देखो सुना चेन यूम यूम बस देखिले किंतु कौन करा जीवो मु तो बहुत दुखित मु आ किछ कहि पारुनी लुहरे मो आखी जर्जरित हे गलानी मन आपे सळा मोर मो बॉयफ्रेंड काली पार्क आसलो ठीक है अधिक मालटा हे गला मु एठी सोई मते छाडी के पळेला आ तू कोन कहलु मु मरी जाईची मो सारे वीडियो करे व्यू पड़े देखो दर्शक बंधु सी बंची देला एवं मते गोटे चापड़ा मारिक जाइए टोटाल लाइव करदे असुविधा कौन अच्छे लोक जान तो सतटा कौन प्रकृत मो स्त्री मो चाहिए कथा मो चाहिए मो माड़ कर माड़ खाए व्यूअर्स तो बढ़ुची ना काली प्रधान स्त्री मो चाहिए जदि आमर ये भिडियोटी आपको भल लगी तेब आमर सीआर टीवी यूट्यूब चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ।